Singa ne wa ko ese tenkuro yakmanga wa bas bobo di la so ya politique la fi ko ese bangar pas ko la korko so ko ese nanta se hunarara sambi si fangir kepne winga bayir television su ko minto kata yifsasa bangeti parti ni ngab sambonti mouvement du peuple pour le progrès MPP ko yara zaman dara sian ku da sampi la yibota la seka ni ke ba kitba ren sen seka ko ni so yiben tarpanga of course ameti Burkina Faso ne mbure taltie lo nyaare ren tinga tawol saba to azabna wensa la sekan ko amye bola me NPP bola nam ki rasulya to le bon wa nyeskati tengre tenga me pinga ed bayala ne rosalito e kabo sinsin bene inan to ankela MPP tawol saba Simo Kampauri ya cité totalement la déclaration là-bas la boula mais yi journaux là mais la tonne menga capable serré qui va quitter autre et arrêter ton yak luna na serré qui va quitter ma ngom sécurité wa wenge ngom ça y a des déplacés déplacés internement déplacés yi village là mais et problème dans mon bébé qui a tiré tobi vraiment pour le bion tout bon va te déplacer interne et ton c'est quand même y ça va te ton femme trop sœur qui va quitter moi te papa ni mbamba zarmi bonema mana hamandi to bozi si marae on ko na ile to ya sura pepa monko ala hampa ko ya site ko la ribo la kotobriba lim pasik reme paman tempa monko aya soma yida tunu et goma bumbi ngama na swalawo te na metene buso la transformation c'est qui est en cours. La ton les comptes et était ton ya d'accord n'était un ton sur son gomme li. Oui gabe si sert de me si est là man au tournoi. Bédizin netawa izin ta pole izin gone mo pole izin e pole tirges. Bumi ngat hantenke la mane. Ti ya tenga la bonne enfant sans solution c'est nous kabore to ya opposition ya majorité santo ya Burkina bebala il la tire de même pas ya rena la onda muligi tekena kaken sahaye la fi ko se zamar wini ran tumene sini singeta ne mbuna pam la fi jinda manga nanges mang lotu kasanga mebo la sin manga kelen to sin me namba tumre ya loktom sam pam bang ba so tumde mbonti medecin lamba ren ya no pis le ni sobra woto tum kanga la bangate ministre wa bebe no wa ministre wa nyaaba ministre ya modeste yerbanga bamta ministre ni singeta gol katuma tamba solo biga to bana kaseto no kemba bangal pass of some bis tunda sabla wotone isa kafando da olo zinbene et to ankela ministre Charles May odraw luna formation man kano ya formation handikra ampilana noa docteur ma ya bampisila noa ande bangra papa bangre ni mamso budu na kitu halib santenge bopton tengan te getuna hanan tum toto na enti CSPS lama ne docteur na hôpital de référence la marati la man ne ba opération la mazininga ne ba yi ne ba CSPS won digitininga ha bituna na yinyodo tumna pam bisi na yinti nimbi da hangwa bopton pam lafi bangani gam pam kalno ya bang docteur ma oto mpachen pam les sorti fo han to yi médecin chef de district en get CSPS na mayel ne centre médical rama tawam pam cette formation kama ya bum ko bangre bang nan to on kiti ti prayi nana de to so ne tava en kiti influer ma hambe CSPS na moi to tourner agent de santé communautaire dama ti mimbi de pam la fait les sorti ton wa kayibera nawa sohne ne ba on ti ton suya noro en kelen pour ne ni zo fa nya rap ton ti ton to man tum kanwa
ya Banque mondiale, ya OMS, la leben pour gouverner pour un enfant, tout on dire Karambisa kana to manda hampina la noa pour de mamme barka. Wakat kanga minisini singeta kombi satel o song to pam tu man tu bena bangar pasko bambe bamsinda tenkoro ya sunan to am konsole tum sunan to wanti la nya kombi sad mam fa pam nuk tumde renda buni gam tia kombi son nan tabam ko besta nan pam nya re ne projet kanga ne kam fa to wanti ki tu wenge renda buni gam sanan tum kanga ko besta ko ya karambi ya kombi set nya pam bangar ta set le ko la wenge ya sam bonti BPC wa renda buni gam sanan tum kanga bangati a tum norab sambon agence belge de développement nyar la tin Burkina Faso sanan tum kanga na singa legedem 5 sapo ya million ko la pisko la yibu a Bernard Gassos Bene et kira ministre Salifo Tiemtore nous avons besoin de lancer projet ratum ligamenti tan pamame ni agent de développement belge et Nabel son tum kodoka ni tum nora yimre agence nationale de la promotion agence nationale pour l'emploi sambekane to na ta banyen yam na irin tore dikno kenle ti komibis ko bosta torom pam tumde torom banga pam bangal bisro torom banga mutum bisro la nyaba hani tuma bobwenge la nyaba na yin toron kese sane vima men weng pour motoi o no kende ni bam nan toron tume pam no dibo en tout cas suno usono tondo te tondo waten ko do kanwa na son tum konga bala yam mimi et il y a peut-être que lui bala en cette monde musi et mimiti ko bisa wuzgo kata tumai e mun tumbe kata kam ko bota ni naylem de me kaseko mi wi kaseki la bili fwe bala ba handat ni cenge zarre len do deng man pipi no kenla donc no tamem modo ke tu reje pour un jilli biton pamwa sulli nyaar tondo ton pam bili fu e ki kamba tunda po la ton mana sirno to na yinti tinga to damba région a to damba be ko pangili to ko nya tumna ige tumna ya to la bamme ko sagalga la bamme to nya kam bisa la nyaare projet ni ngambe ko pangili to ko pam panga renen tum kanga ba me sampa me tempa ba bumbo wala litla wenge tipo vio yeto sa comme santa fo yeto ya linkite wakat kanga shona société nimbe Burkina Faso kane to son nimbe to pam li wala wanyi da yilimbo wakato abkenga bobo dila so nan to son nimbe da pam kodo de me guni gam ti sanen to no son ko so to singa zaman tene wa bobo dila so abya hame ko nera gi hame nyaare te kodo ligi siki guni gam ti sanen wala yolu be la bon 50 kilo wa ayolo ya tuhu la komisi lolo fa renda wini gam tisanan tum kanga ya dem ni sans mbe bobo de arrondissement ay net kam fa nam pen ray to kam pa lolo la tum ran tala woto to tan yum sar kiu wona son nyum buida mi kam to son wa vin yota yonda yi ne kam fa nan ko ngam yara linda Adrissa Traoré na arma julien dambele zinde bene la den ni sin le ban tum tumda nam pa mi wori ya de ya Élysée Cabré ya kama yon sin zeme kilo pihnu da yin fan ligda tusu la ko si ada govne rambo ko ligda abi manga haram poussé arrondissement yo poya fa pour un bobo jula so tenga pora ada hanan song ni wila nisba nous sommes pas to porwa to pamritla. Le président du Faso avait instruit d'ouvrir les boutiques. Kenga na ponton sole titon pak boutique sa o tobudu na yon ton ko skoda ligda fa fara tiningwi ni nous sommes pas to porwa pamri ya zin senta bam ko bisila ni la ton na larma passé a point ton na ni ngari ta senta ton tous pisna la yemre za fa ken pa ma yo ga yemre kiu point ton na ken ko sa oto kalenti tan yum sal kiuga jusqu'en décembre, fin décembre 2021. Nimwi da yi wusuk siya tinga pura nanti la koda wusuk son pa manda wuni da sinoro. La boîte de farine coûte 750. Kamanzo ma boîte yemre ya wakil kwa kala pisno mamzaka ne ba wusuko kamanzo ma boîte yemre pa sekre lip sia lori mam son pa mi yolo tulu la ko bisi wotoa aya bum sia soma ana songa mam tom to ngi sam zakara miyelle de cette initiative mam suno mame ne tenga taw dam sia ya kangawa ne piga mambe ni mam to mam getto miyelle ya mam yakanse wa ngwini mam
mam san pam yolo ka tulo ko bisiwa aso mam da nan kin zinga don tira wala tu se yibo Plus de 10 000 francs me paraît très avantageux. sani sona gesta o damba ko isa pora o builigame ti région rampila taba sombe Burkina Faso ada région rampila yi pora la ton pam ko lo woto songo ni muida bobo jula so tinga pora ar ko so zibe woto na yin song ni muida ritwenge barka Elise Cabré dans pour sa Burkina Faso kwar ba fa gir ke bakar kan kan fa ambe puzugo to on son tri sek Burkina Faso nan buri da wanda roga la fe la hawan to ngira mun tasa ran kodo aren ya nan bobo dile so ko da so ko isna ba se mun ki baya nan pour la bar ko sko tibe won to nay sakata ba na sos kala funa kan la fe anon yimbe gallure bobo julaso jango odon ba yubude buudi kemi didi sefa meden de kebon botoru kamnari ndi kiloji capanɗe joyi yo kenga wonno ko bitkaji di onta le kibarju meden hande en garan kale hala mudum wakkati mudum du so ni on dari laabi meden yaadu mudum du wakkati gomana wadda masibaji denno wonno no jeedi wadugo no watta fa ndenagu mudum hebe ay sabe ken fa joni kay happa jeedir wonno ko yimbe daranobe golle majju adi fa wada golla ngal le gallure manga dum fu min garam min kalna don joni suudu baba sakiraɓe rewɓe worɓe nanoɓe fulfulde juuɗiɓe jonna hettinani meɗi wakkatiji bisimilla moɗon kori on ñalli e jaam arande fuu en kalan haala ndenagu meɗen le laabi ndelle manga toon ƴuwde ɗum wonno sappo e ɗiɗi ndu lewru fayade ɗum wonno sappo jeɗɗi muɗum le gallure manga toon keɓon famude hano ɗum wonno yimɓe ɓe kawri toon fa ɓe daara no wonno noɓe jeeyi waɗugo no watta fataw jonka hano ndenagu le laabi meɗen ɓe kabda e muɗum saabu jii wakkati gomma ɗum wadda fitina wadda saɗɗalle ɗum wonno gure meɗen on jii du yaaduji meɗen le laabi wakkati gomma reway hano no hannini yimɓe rewata no hannini ni no saabu ɗum wonno wakkati gomma masibaji ndele le majju hono etonde ɓe gaɗi ɓe tawano ko le hitande unayi ɗiɗi e nogayde yimɓe kottano ujune e fago diki wonno ko mursi yonkiji muɗum saabi ɗum wonno joni kay le yaaduji muɗum le laabi toon ndelle ɗum waɗi ko joni kay hano kawrital ngal gallure manga ngal dey ɓe daara joni kay ɗum wonno ko mbawi waɗugol hande tindinoje ɓe kokka suudu baba fa neɗɗo futinno e rentade kamdu so adi lawol fou andita nano muɗum andita ñaama muɗum andita no rewilta no watta fa heɓa nde reeno heɓa hewta yonki muɗum ndelle kawtal ngal du yo manga ko binomi ɗum waɗata ƴuwde sappo e ɗiɗi lew tubako nde gonɗen nde fayade ɗum wonno sappo e jeɗɗi mayru waɗete toon ndelle hadde fof ko haɓɓude e golle majjum on fou on garan paamo ndelle sukaɓe janggoɓe tawti yimɓe fou na holle noyi wonno no golle ɗen yarata toon joni han ko konnumi ɗon toɓɓe cibaruji ni e jahan gallure bobo julaso keɓon famude tondu fa hande soni on daari fou han ko haɓɓude e ɗum wonno kawrital ko ɓuuri fou hanno joni kay ɗum wonno wallitinde ko ɓuuri fou yimɓe meɗen keɓa kamɓo e ndu nema on du ɗum wonno hano joni kay hano bitikaji ɗi on tama kenga nde buuɗi kemi ɗi ujune kemi ɗiɗi wonno ko joɓoto nde keɓon butoru kam naari le gallure bobo toon wonno ko ɗum fuɗɗi fa paami no wonno ɗum fuɗɗum yaari e jahan kettinoɗo en Oumou Diallo le nde nokkure woni to mbawɗon heɓde botoru kamannaari kiloŋaji woygu buuɗi ujunere e keme ɗiɗi o bitiki wonana bangere jeegaɓerde le gallure boobo ngal gollal yo muñiɗo gouvernement e tawti fa hande service sonagesi du ina haybi ɗum fa suudu baba walle Le président du Faso a laamiɗo leydi wi'ama bitikaji ɗin omte woɗi guureji ɗin du conne coggu ballugo heɓa ɓe ngala bawɗe fuu keɓa no mbuuriri ɗan woodi anniya e omtude bitigaji keme ɗiɗi e jeetati tawreteɗi e tonji ujunaji capanɗe nayyi e go'o nguure ndelle neɗɗo fuu na jeeyi heɓde kiloŋaji woygu conneteɗo ɗum wonno ujunere e keme ɗiɗi ɗum on fa yaaha lewru sappo e ɗiɗa ɓurdule fin décembre 2021 ngal gollal ne wela suudu baba sanne
iley ɗon o debbo no welti sanne o gorko ɗum no welti sabu arande sey o itta buuɗi ujunaji ɗiɗi ko o heɓa gotoru sonnete ndu hannden ujunere e buuɗi keme ɗiɗi yo hunde ko woɗi sanne iley hen ardiɓe o service mbiyana ɗe golle jottoto ndeguji sappo ɗiɗi gonɗi nder leydi meɗen Burkina Faso fou boobo ɗo bangeji heɗɗi ɗi fuu omtanama ɗum wonno nokkuji to guureji ɗin connete ayo gasidelle jaren yesso joni en kaltano haala ɗum wonno demal delle han wuro fara bendi ton diwgu ɗum wonno centre sud remoɓe tawaɓe toon kamɓe ndu heeɓi wune joni ka hokkama guineji fa gollitoro le guese muɗum guineji ɗi ko ɓuuri fano awtide tawti guineji goɗɗi fa hande kamɓe ɗen ɓe ballito ndelle yo fondation farme sahel kam wonno ko aadi fa wallita ɓe yimɓe joni kay le golliji muɗum le ɗon ɓe guttini million ko watta joyi CFA meɗen fa ɓe balla ɓe yimɓe du e le banggal demri ko ɓuuri fou ñebbe tawa ñebbe ɗen joni ko tilokon fu no wawi hokkede jonka hano sukaɓe meɗen janggoɓe tawaɓe le nokku toon ndelle fa pami noon ɗum fuɗo ñaari e jahan kettinoɗen Oumou Diallo ton goto ñebbe tawti cafaji ndemri i coggumen ummi alkadara million ji 5 ɗum wonno ko dental bi'etegal fondation farme sahel hokki dente rewɓe 15 ɓe rewɓe na kawra keme nayo e rewɓe woronje e jeetato wonɓe kaybo les communes binde fiyirde ngal dokkal waɗakana yeeso ho commissaire ndewgu zumwego garɗo e dow inde gouverneur centre sud e tawti fa hande maire binde ndelle ngal dental joƴƴinakana gilla hitande ujunaji 2019 woɗi yo burkinaɓe jooɗiɓe leydi amérique kamɓe jaabi joƴƴinere ngal dental feedaji ngal dental yo daranade fa burkinaɓe ndema fa heewa heɓa ñaama fa kaara ayo gasidelle jaren yesso kalen haala joni fa handen ala haali demri toon na woodi joni ka dabare heere nde ɓe jiiti tawa joni ka no anditire e français de Burkina phosphate ndelle ɗum koye so ño adi ɗum fa on gatti le guese muɗum fon tawanke nema on ɓeydoto demri ndi wooɗan fa heɓa ndelle yimɓe heɓa ñaam fa heƴaɓo ndelle yimɓe ɗum wonno ɓe andana golle ɗen kamɓe gona joni ka ne ekkite fa andita so anditi fu no wawi joni ka haaldoyde e demoɓe meɗen fa kamɓe ndu watta bakka muɗum heɓa ɗum fuɗɗo ñaara no woɗiri ndelle ɗum fa nde jahan nodden Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓuuri ni ɓe himɓe yo andam ɓe ndemri ndelle ɓe ƴuuri ndewguji Burkina Faso fou ɓe gari fa ɓe kawra e jande dow noyi ɓe mbawi gollirde e birgui biyeteɗo Burkina phosphate e ndemri e tawti fa hande noyi ɓe dardinta o birgui moƴƴeteɗo le leydi meɗen Burkina Faso ndelle feendaji mabɓe yo janginde ɓe rewɓe e worɓe noyi ɓe jogi gollitirde e o birgui e noyi ɓe gatta heɓa remoɓe fof gollitira e o birgui nde jande saboto fa hannden etu waɗa hakkude ɗum wonno andam ɓe ndemri e service gaɗowo fa hannden birgui Burkina phosphate e wawtu ndungu no naatiri joni ni en ɓe himɓe sini kooti na hani tawe ɓe mbawi hollude remoɓe noyi birgui Burkina phosphate gollitirte gasidelle kantiren cibarji meɗen tawede fara diwgu meɗen sahel toon du hano joni kaya sarwisi daruno ko ɓuuri fou hano riku jawdi leydi meɗen kamɓe ɗo ɓe tabamto fa ɓe tindina ko ɓuuri fou yimɓe ko wattano kemme nayo fara diwgu meɗen sahel kamɓe ɗo andita noy wonno no joni kay e riku ko haɓɓodi e ɗum wonno jawdi leydi meɗen no hawjolte fa neɗɗo fou watta bakka muɗum heɓa joni ka burkinaɓe kamɓe ndu faama noy golle ɗen yaari fa hannden e jahan kettinoɗen Oumou Diallo wara fillonoɗen ko ɓuuri ni ƴuude hitande ujunaji 2019 faya hitande ujunaji 2023 dow yimɓe hemre capanɗe jeɗɗo e joyo fuu na jeeyi heɓde dalili no gollitiri e jawdi ndi laamu joƴƴini ndelle ɗum wonno feendaje nde batta laamu kinniɗo ɓe to leydi hulli fa feendaje ɗen jotto golloɓe ngal gollal no goni ina jangina jande riiku kawtaɗo. L'inclusion vise à faire en sorte que toutes les populations ko watta mako hawta yo wadde dalili fa himɓe fuu tawe ne andani on riiku suudu baaba hewɓe andana ngal gollal ndelle ne hani janginen ɗum e Sahel doit être promu leyɗon ko foti himɓe keme nayo goni janginteɓe li balɗe jeɗɗi dow dabare ɓeto gattaɗo. ayyo gasidelle suudu baba ko hannden kay hantoke hen Allah holluɗen jango e jamɓe cellal fa min keɓa cibarugoɗe gasi min gara min jottina suudu baba
fofo modon jam nyallande. kasika senika bolo yirwa chuko mina anga jamana kona na mi lakando katachi baraka ku fonfela do o kera sobe kasaka lakanda sigama bolo ko assurance agricole abuna kuna fuli soro katoka mi politique jokulu MPP ni sefop o luwe abuna kuna fuli soro katoka balma Burkina Faso tirzan karbo anukli auto rossi biye rata min beni bay anga suma bi chen kalo kili tan ani sama sa wafla ani mo anukli konan anga kli fa furba o kli ne bella gele amata damne MPP akanyo nyeba ka ni bi chen kalo kli tan ani flowi kibara dila wule kasaka nyatagadi kata jamana batamana chugumna kasaka famero soroda anga chido montu la Jean Igbayala ani Rosalie Kabore uluka serefli ministre musigno kata kana bulu kunado MPP oye politique jokulu ye mon beni fanga ye uluka jokuluba ulu ye nyonye bake dowerete do kayira kafoni bimbon kalon klitan anefla ka kibara dlo wule kaseka kuna fulu de makata jamana katakma choko kane watina ni nyonye ndabora femo kosondo ka kabini uyo dala kanse kanyasin kata anga jamana katakma choko ka kabini kene mi dona sol 1 ane policier mon bena ewa dego konena do basalgo ane fube fanfela do era ka foku kenbe kaseka ewa bono chamale sigi anga jamana konena nga uyi wakati kilenta kaseka o miria do makanyasin katoka usigira kana kaseka kuna fuli di kata nyonye monsigino anga jamana kona kaira kafoko jamana egwatamana semen kan wakati na amami uluma uliako uyi miria basi miria ba mekatabla oka oflini uyi kanyasin kata jamana kala kana kuka ben kaseka sigi fasodo oniyonche hakilifale kaseka sigi mi politique akilifale olu politique jokulu oniyonche olo kosodo mi MPP ay furila sekade anga jamanati rock market se kaburima anaka ministri nyamugo ba mi premier ministre kaseka fle o ye jokulu kura mansigi kanyansin kata gouvernement kura mus kaseka na yelemani abna kasawe kaseka yirwaludo de werete kaseka ta o kadala kana yera kafo anga jamanati aya lanyine akakuma kan kona ka wulele kambo anga mbulu fara nyon kan faso dian lo olo bna kasawe kaseka to ben ani kaseka to amseka fanga do chugumne ka chugudo anga bulotugula ani kere ma jokulu mbe katala kana ko fanfa kaseka chugudo la o baraso mon kara kasoko wali nyon kata jamana kala kala ko fanfe mi MPP ka nyonyi konna ro yara ka foko fero jonjon tara betara alebele kaseka fili lakanda be seka sigi anga jamana konna ane fero koro tara kaseka fili lo na tawla obuna sero mon ta kaseka lakanda sigi anga jamana konna ala ne jamana ti ka welele kan bolo do alebele ba welele kan bora ka di faso duma o ko bolo la o jusula obu fero mon tara ani muntini fanga o yakli mon soro ka fo mo ka wuli ka boka seka tamakedu o luya yoko miria nyanamonte okasikana sabu family miria kuluno abesekana ni digubaye digum beseka kaseka faso dombo nyona ulake MPP akadala kan kona yara ka foko am wakati minabi faso dom ka kan ko bolo fara nyon kan katugo jamana tigi ko ani bolotigo ko kaseka flam seka nga jamana landa lakanda chugomne mi ni ntoro kele ko fanfe de mo kelinka kelete beka kelelo anga seka mbulu do nyon bulu chabu kelemlo atseka labanse sa mi MPP do kanyasin katani nyon kuna ay wuli kan boka tuguni kadi faso dom anga faso de bla nyafe kaseka bolo fara nyon ka mi jugu yo kaseku lakele kabo anga jamana konana mi here nyangono mbitigalo kaseka bembalia sigi nyon balaya kasoko lasi ko fedo anga seko fleko seko bolo fara nyon kaseka to akana tunu ambulu koro amatanga chibara albilise fobo o lu ministre msigino katakana bolo kono naka ko fomo o lutara blastrade nyini ka bo se fobo mo fe kaseka aklifa le kono jefren jabre alina na kaseko bismina o senfe se kuzongo alitianka chide o keneka ay misoro kana dama anko laje ministre musigino katakana na bulo kunado anaka ko femo o leta maka katabo se fop kono na doberete do kaseka fle obseka coronavirus la kele chogobna o lu ko sonje fire jabre anaka ko femo o sera sabe kaseka ministre musigino katakana bulo kuna alina ka baraka don kasoko ka fonyon kan o yi aklifale kenyon kan aklifale tarabla menka o dena blastrade nyine ka bo se fop kata coronavirus kele ko fonfe ministre musigino katakana bulo kuna ayera ka foko mo kilen ko ta beka kulu ula ko na bo kaseka o makunye bo ka blastrale la kata coronavirus
coronavirus kala ko fanfɛ min ye sigisigɛrɛ ko ye do o kɛra sababu ye ka se k'o lawuli ka bɔ yen kosɛbɛ o la ka se fɔ nana ka se ka ko bila mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bolomafara min bɛ donna ka taa min ye coronavirus kalan k'u kan a wari ka cɛ ka tɛmɛ bana tɔw ka kɛlɛ k'u kan sabu coronavirus dun nana sisan de o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ka ɲɛsin ka taa bolomafara min bɛ donna a kɔrɔ san kɔnɔna na kabini coronavirus a taara tɛmɛ miliyari 62 kan min tɛmɛna minisiso min taara ka taa kɛnɛya bolo kan o ka nafolo tagamabolo sɔrɔbolo fanfɛla la o yɛrɛ k'a fɔ ko min ye coronavirus don kabini a donna jamana kɔnɔna na ani duniya fantana bɛ kɛnɛ a kɛlen bɛ ka se ka sigalo to ka taa nafolo sɔrɔbolo kan kabini deuxième guerre min ye duniya fantana ka kɛlɛba sigi ko filanan min sigira nin o ma deli ko o degun ni ɲɔgɔn ye min ye minisiri min sigilen ka taa kɛnɛya bolo kunna o ka ɲininkaliba min talen no ka taa bila min kan o ka se ka filɛ bɛ se ka kɔrɔsili don kosɛbɛ an ka jamana ka danfara kɔnɔna na n'o tɛ n'olu dun ma kɔrɔsili don maaw de b'a fɔra k'u ka danfara dayɛlɛ n'u y'a dayɛlɛ bana ka teli ka se ka na to sabu jamana dɔw la o n'an ka kɛlɛ tɛ kelen bana fanga ka jugu olu yɛrɛ kelen bɛna tila k'a fɔ ye ko sira dayɛlɛ bana donna an ka jamana kɔnɔna na o la ka min tun ni fanga ye olu ka dalakan kɔnɔna na o yɛrɛ k'a fɔ ko bɛna jija ka se ka ladilikan di mɔgɔ ma ka se ka ladilikan di mɔgɔ ka taa coronavirus kɛlɛ ko fɛn fɔ o sɔnna ka se ka filɛ o bɛna min ye bagaji mun bilara ka se ka furaji mun bilara ka se ka ciri ka taa min ye coronavirus kɛlɛ ko fan fɛ o ka se k'o sɔnni o kana o kɛ min ye CFOP ka ɲɛmɔgɔ ye don a yɛrɛ k'a fɔ k'olu sɔnna o bɛna se ka fili ka se k'o bilasira cogo min na ka taa coronavirus kɛlɛ ko fan fɛ o ye ladilikan di mɔgɔ ma ka ɲɛsin ka taa o sen fɛ min ye CFOP ka ɲɛmɔgɔba ye ale ko n'a ka kɔfɛ mɔgɔ o ye sira di ka sɔn k'o bɛna to o kana ciri kɛ ni min ye coronavirus bagaji ye o ka faba kɔnɔna na mi edi kamboye ale o dalakan di ka ɲɛsin ka taa min ye CFOP ka ɲɛmɔgɔba ye ka ɲɛsin ka taa o kan o kɛra sababu ye ka se ka ministre min sigilen to ka taa kɛnɛya bolo kunna ka se ko o bisimila an bɛ taa n'an ka kibaruya ale bele ka yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ bɛn sigini bɛ ka ɲɛsin ka taa politigijɛkulu o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min na ka se ka fili fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ an bɛ taa an yɛrɛ sɔrɔ ni assurance agricole o tɛ dɔwɛrɛ olu ye ayiwa fɛɛrɛ mun sigira ka se ka lakanda sigi ci baarakɛlaw fanfɛla la a b'a dɔn ko bɔnɛ caman o bɛ don o yɔrɔ fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛ don an ka ciden minnu tun bɛ yɔrɔ o ye Rosalie Kabore olu tɛ an ka ciden o kɛnɛ ka kudugu o yi mi sɔrɔ kana d'a ma an ka se k'o lajɛ ka ɲɛsin ka taa an ka sɛnɛkɛ bolo a b'a dɔn ko Burkina Faso samiya wagati la ko an ka sɛnɛbolola caman o ci baarakɛlaw o bɛ baara kɛ nka ni samiyaji sera don caman bɛ o bɛ baara kɛ o wagati la bɔnɔ ka cɛ o le y'a kɛ don kabini san 2019 gouvernement ye fɛɛrɛ ta ka se ka lakanda sigi lakanda ani siniɲɛsigi ka don ka ɲɛsin ka taa jigisɛmɛko kan ani ka ɲɛsin ka siniɲɛsigi di ka taa dumuni lakanda ko fanfɛ an ka sɛnɛbolo kɔnɔna na Burkina Faso o filɛ nin ye o ye bimiri wulen don malo ka taa fara saɲɔ ni kaba kan olu de sugandira ka se k'a fili ala ni wagati tagamacogo fanfɛle don o kɛnɛ bɛ an tɛ se ka o jateminɛw la a bɛ se ka na sanji bɛ se ka na ni tasuma bɛ se ka na mifɔɲɔ bɛ se ka na o bɛɛ lajɛlen don o kɛnɛ bɛ se ka na ni bɔnɔ ye ka ɲɛsin ka se sɛnɛkɛ bolo fanfɛ o si kɔsɔ la an ka gouvernement ye layiru ta ka se ka filɛriko ɲɛnama di ninnu degun ninnu o n'a sɔrɔ la o bɛ se k'o lakanda sigi cogo di o baara sen sigini kabini san 2019 an kɔnɔ an b'a wele ko PRAA o dabɔra fɛn min kɔsɔ ka se ka lakanda sigi ka ɲɛsin ka taa sɛnɛbolo ani bɛgɛnbalo sɔrɔ bolo kunna an ka jamana kɔnɔna na min bɛna kɛ sababu ka se ka an ka nafolobolo ka se ka yiriwaliw dɔ ani ka se ka fanga di ci baarakɛlaw ma ani bɛgɛnbalakaw ka se ka lakanda sigi kosɛbɛ ka taa o ka baarasenw kɔnɔna na olu kɔsɔn don min ye PRAA labilanen don o b'a laɲinina ka se ka fili o ka se ka cogo don min na ani ka se ka siniɲɛsigi de ka taa sɛnɛbɔkubolo fanfɛla an ka jamana kɔnɔna na sɔrɔbolo bɛ se ka yiriwa cogo de ka taa min ye kabako malo ani binbiriwulen fanfɛla an ka jamana kɔnɔna na o senfɛ de beaucoup de muhun centre ouest ani est olu sugandira ka ɲɛsin ka taa min ye samiyɛji san 2020 ka taa bila san 2021 kɔnɔna na min ye samiyɛji san 2021 ka taa bila san 2022 don min ye kaba o dɔrɔn bɛna se ka taa o lakanda ko fanfɛla la a dabɔra fɛn min kɔsɔ don min kundugu ka ɲɔgɔn ye don o ka se ka fili ka lakanda sigi ka ɲɛsin ka taa sumabolo fanfɛla min bɛna kɛ sababu ka se ka welelikan bɔ ka di ci baarakɛlaw ma o ka se ka sɔn ni hakili ɲɛnama nin ye ka taa o ka sɛnɛbolo lakanda ko fanfɛ a bɛna kɛ sababu ka se ka siniɲɛsigi d'u ma ka taa o ka cɛnniw ni o ka foro kɔnɔna na ani u ka sɛnɛbolo kɔnɔna na o ka se k'o lakanda ka se ka kunnawolo sɔrɔ la nin dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka welelikan bɔ ka di ci baarakɛlaw ma ka janto min kabako fanfɛla ye don ayiwa fereferela tigɛla ka d'o ma tɔgɔ sɛbɛn bɛ se ka taa lakanda ko fanfɛ sɛnɛbolo fanfɛ o y'o yira o kelen bɛɛ lajɛlen la ka yira k'a fɔ min ye ka ɲɛsin ka taa lakanda ko fanfɛ don o tɔgɔ sɛbɛn o bɛ se ka kɛ 1200 ani ka ɲɛsin ka taa bolomafara lakanda ko fanfɛla don o tɔgɔ sɛbɛn fana o ye 1200 de ye san kɔnɔna na nin dɔwɛrɛ tɛ don ka se ka sɛnɛbolo k'o lakisi an ka jamana kɔnɔna na
anga ci bare laba amata mi kan sin kata ci baraka ko niga boko fon fa abado ko anga niga bo jokulu anga jamana kon gouvernement kan be kaseka flo so ko ferota ci gomna kaseka la kana dola o ya kan sin kata heramti siginte baliam sigino anga jamana kan be kaseka bono basigi kata niga bokura anga jamana kon na o jokulu fon fa la kaseka famera ko pomano lompo anu amadu ilbudo uluti ankas cidion o keneka ankulaje nige bo jokulu mu barakera anga jamana konna do olu ye nyonyi basigi do werete ka se ka fule baraso mo lobina se ka ke ane fero mo lobina se kata ka yesin kata la kanda balia masigino anga jamana konna ka se ka yirwalu do nige barala anga jamana konna na o sen fedo wadu ka nyonyi tarabla wala da monka mi nige bo jokulu yodu o sigino be anga jamana ko kata be ni adamadeya ani la kanda gelia masigino anga jamana konna wakati na baraso be se ka ke chodi mi ya labamba ko do yara ka foko ni wala dan sugani ba o ti do were se ka wele kambo kadi Burkina Faso din bayla gelema anum baraka kata niga boko fanfe o kasi ko kan yoro tabo ni gelia wakati na kata niga bo jokulu fanfe la ani wasab se ka do chugo mena oni nyogonche ani nyogonye dabora fam ko sono kasi ka yirwale do kata adamadian sabatil fofna kata beni nyogonye fanfe la ani o ka barason be se ka yirwa chugo mena mime de kaso kasi ka adamadian ani kerma jokulu o be se ka barason be se ka yirwa chugo di ni yonyen dowere kon tedo o kaseka nyin garbabla nyin garbabla seksobe kaseka to haklifale ani ben ani jigisema ko biseka sigi tugo bine jokuludion oni yonche ka sababu yake abono kana sikata ni boko fonfe ka sababu yake la kana bala ko anga jamana konnana obina ke sobe kaseka minye fero kaseko sugandi kanye o sigeti ni kono abina ke sobe akaseka kuna wulu badi kuna wulu bami obala nyina kaseka yirwalu do kata ni boko fonfe la anga jamana konna kata bani la kana bala grem jige anga jamana konnana ani kene ko gole am sigino anga jamana kona ne watina balwa Burkina Faso tirzon kan ba amanga bika kuna fulu kuna chante nala isini ramba soro fufu kona ani telefone wakati kelena aklini be ani chaka la gella antli